बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पकड़ के साथ आपका मेज़बान हैदर रज़ा ज़ैदी और आप देख रहे हैं सहारा न्यूज़। एक वीडियो वायरल हुई जमील भट्ट साहब की यूके से, तो वो सोशल मीडिया पे वायरल हुई जो कि हमारे नाम की हुई थी, और आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं कि वो शख्स हमें मदद के लिए कह रहा है। सहारा न्यूज़ को उसने ये अरसाल की वीडियोस, और उसने कहा कि पकड़ टीम के इंचार्ज सैयद हैदर रज़ा ज़ैदी को हम जो है वो मदद के लिए पुकार रहे हैं, जिसमें उसका एक भाई वसीम भट्ट जो है उस पर तशद्दुद होता था, और वसीम भट्ट के तशद्दुद होने पर जमील भट्ट ने जो है वो हमसे मदद की अपील की थी। तो हमने उस वीडियो को देखकर और आपसे कमेंट्स चाहे, और आप लोगों ने तमाम ने हमें कमेंट्स दिए कि आप उनकी मदद करें, और हम उनकी मदद के लिए पहुंचे, और हम दिखाते हैं आपको यहाँ पर कि उसके बाद क्या हुआ। ये हम दिखाएंगे वसीम भट्ट साहब को। ये वसीम भट्ट साहब का जो है वो वीडियो बयान जो है वो उसने उन्हें रिकॉर्ड कराया है। आए सुनते हैं। मैं जनाब वसीम भट्ट वार्ड नज़ीर भट्ट का बेटा हूँ। ब्लॉक नंबर 16 मकान नंबर 161 मेरी रिहाइश है, और जबकि मेरे घर वाले मेरे पर तशद्दुद कर रहे हैं, मुझे वो जान की धमकी दे रहे हैं कि तुम्हें ज़्यादा देकर हम मार देंगे, यहाँ से भाग जाओ, ये घर हमारा है, तेरा कोई मदद नहीं है। मैं सारा टीम और ये हैदर शाह साहब हमारे बड़े भाई हैं, इनके पास मैं रोक आया हूँ और रिक्वेस्ट की है, और थाना टाउनशिप एसएसओ साहब, इनसे भी रिक्वेस्ट है, अगर मेरी जान को कोई नुकसान हो गया या मैं मर गया, इनसे मुझे खतरा है, ये मुझे मारने की धमकियाँ दे रहे हैं, लिहाजा मेरे से साथ दिया जाए और मेरी पूरी तहफ़्फ़ुज़ मुझे किया जाए। मैं कानून को हाथ में लेना नहीं चाहता, क्योंकि कानून है तहफ़्फ़ुज़ के लिए। अगर कानून है तो हम कानून को हाथ में नहीं ले सकते। जब तक ये कानून रहेगा, हमने इसलिए इन कानून को साथ दिया है कि हमारे साथ पूरा तामुन किया जाए, ठीक है। और इस घर में मुझे रहने की इजाज़त दी जाए। कभी कहते तुझे ज़्यादा दे के मार देंगे, कभी कहते तेरा इस घर में कोई हक नहीं है, भाग जा। बिजली के बिल मैं देता हूँ, पानी के बिल मैं देता हूँ, खाना पीना इनका मैं करता हूँ। इसके बाद मुझे ये मारते हैं, पीटते हैं, घर से बाहर निकाल देते हैं। इसका क्या मकसद? जब 1 लाख रुपये मेरे से महीने का खा लेते हैं, उसके बाद मुझे घर से डंडे मारते हैं और बाहर निकाल देते हैं। अब मुझे इन्होंने 2 दिन हो गया मैं बाहर सो रहा हूँ, मुझे घर में नहीं आने दे रही मेरी बहन और मेरे घर वाले, बहुत मेरे पर तशद्दुद कर रहे हैं। जहाँ एसएसओ साहब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी जान की तहफ़्फ़ुज़ और मान की हिफाजत चाहिए। हैदर शाह साहब आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आप मेरे बड़े भाई हैं, आप बेसहारा के सहारा हैं, आपका तामुन चाहिए। शुक्रिया। आए हम चलते हैं खुर्शीद सियाल एडवोकेट हाई कोर्ट की तरफ, उनसे मालूमात लेते हैं और उनका इंटरव्यू करते हैं इनके बारे में कि ये जो बयानात दे रहे हैं और इनकी जो परेशानी है और जो मसले मसाइल हैं और जो विरासती जायदाद का तनाज़ा है उसको हम कैसे देखेंगे। मेहर खुर्शीद सियाल साहब एडवोकेट हाई कोर्ट। और आज जो ये प्रॉब्लम चल रही है, जो वीडियो एक वायरल हुई है, यूके के जमील भट्ट साहब ने हमें यूके से भेजी है, जो वहाँ पर यूके में मुकीम है, और उन्होंने हमारे चैनल के तवस्सुल से रिक्वेस्ट की है हमसे पकड़ टीम के हम इन्वॉल्व हों उनके घरेलू एक मसले मसाइल में, और जो कि उनके भाइयों के अंदर है। और उन्होंने अपने बयान में कहा है कि एक छोटा भाई जो वसीम है, वसीम भट्ट, नज़ीर भट्ट का जो बेटा है, तो उसके ऊपर वो भाई सारे मिलकर तशद्दुद कर रहे हैं और उसकी मदद की जाए, उसको जान का खतरा है। लिहाजा हमने सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट किया और सुबह से हम इसके साथ साथ हैं इस मसले मसाइल से। तो हमने देखा कि उन दोनों भाइयों को, हमने अदील भट्ट साहब को और नज़ीर भट्ट को, जो बड़े बेटे हैं, उनको, बड़े भाई हैं इनके ये, तो उनको भी बुलवाया हमने अपने ऑफिस में और उनसे मालूमात ली। उन्होंने ये बयान दिया कि ये जो वसीम है ये नशा करता है और कुछ गैर अखलाकी सरगर्मी में जो है मुलव्वस है, और इसने ये हमारे घर के अंदर ऐसे ऐसे मसले पैदा करता है कि हमारी घर में बेटियां हैं, तो हम इसको रखना नहीं चाहते। ये आदिल भट्ट साहब का बयान, जो कि वसीम भट्ट के छोटे भाई हैं, ये हम आपको इनका बयान सुना। तो लिहाजा, और एक बात उन्होंने और कही कि इसने अपना जो हिस्सा है वो ले लिया है और स्टाम्प करके दिया है, इसके साइन अंगूठे इसमें मौजूद है। जबकि हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप वो साइन अंगूठे हुआ जो स्टाम्प है वो आप ले आएं ताकि हमें दिखाएं, ताकि हम आपको ये बयान जो है आपका जारी कर सकें। तो वो गए हैं, उसके बाद से हम इंतज़ार में थे
وہ اب تک واپس نہیں آئے اور جیسے ہی ہمارے ساتھ رابطہ ہوتا ہے ہم ان کا بیان ان کا موقف آپ تک پہنچائیں گے. ہمارا کام ہے آپ کو صحیح موقف پہنچانا اور آپ تک صحیح وقوع جو ہے بیان کرنا. باقی بالا کام جو بیٹھے ہیں ڈی سی او صاحب یا ایس ایچ او صاحب انویسٹیگیشن ایس پی صاحب منصور قمر صاحب یہ کام ان کا ہے کہ یہ کس طریقے سے اس کو دیکھتے ہیں انویسٹیگیٹ کرتے ہیں اور اس سب قانون کو جانچنے کے لیے دیکھنے کے لیے ہمارے پاس ایک ذریعہ ہے وہ ہے ایڈوکیٹ خورشید سیال صاحب جو ان سے بہتر ہمیں کوئی گائیڈ اور رہنمائی نہیں کر سکتا ہماری کہ اس کیس کے اندر یہ جو وسیم نامی لڑکا ہے جس کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے اور اس کا بیان بھی جاری ہے کہ اس کو اپنی جان کا خطرہ ہے اپنے بھائیوں سے. تو یہ بھائیوں کا اور مسئلہ اور گھریلو ایشو ہے یہ سول کے کورٹ کے اندر کیس ہے اس کا اور ہمیں ان سے بہتر کوئی بھی اس مسئلے کو بیان نہیں کر سکتا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. پہلے تو میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں ہر پروگرام میں ہمیں آپ تعاون کرتے ہیں اور لوگوں تک آپ کی معلومات ہے وہ لوگوں تک آپ پہنچاتے ہیں اور اس سے لوگ جو ہیں وہ استفادہ حاصل کرتے ہیں. تو آپ یہ بتائیں یہ جو کیس اس ٹائم چل رہا ہے آپ کو ساری ڈیٹیل بتائی ہے میں نے. اس ڈیٹیل کے اندر وہ جو لڑکا وسیم ہے جس پہ تشدد کیا جا رہا ہے جو بھائی جو ہے تشدد کر رہے ہیں یہ کوئی قانون کے مطابق جرم ہے یا ان کو کیا کرنا چاہیے کیونکہ وہ وسیم جو ہے بقول ان کے کہ غیر اخلاقی سرگرم جو ہے وہ ملوث ہے. تو آپ اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں اور ہمارے لوگوں کی رہنمائی فرمائیں. اصل میں شاہ صاحب یہ ہے کہ کوئی بندہ کسی کے قول و فعل کا ذمہ دار ہے. اگر وہ کوئی غلط کام کرتا ہے یا غلط ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتا ہے تو وہ ڈائریکٹ پولیس میں وہاں پہ کوئی رپورٹ دے ان کے رپورٹ وغیرہ درج کرائے کہ یہ غیر قانونی غیر شرعی غیر اخلاقی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہے. اگر اس کا گھر میں یا گھر کی پراپرٹی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق واسطہ اگر انہوں نے خرید کر لیا ہے اور وہاں پہ عدالت میں ان کا کوئی کیس چل رہا ہے تو اس کو پرسو کرے. سب سے پہلے انہوں نے وہاں سے سوٹ فار ڈکلیریشن لینا ہے کیونکہ ان کی وراثت ہے اور اس کو بھی اس والد کی وراثت میں سے حصہ ملنا ہے. جب وہاں سے اس کی وراثت ہو جائے گی تو ایل ڈی اے سے یہ بیان کروا کے یہ یا تو خرید لے خریدنے کے بعد ہی اس کو اس کے گھر سے نکال سکتے ہیں. ادروائز کسی قانون کے خلاف یہ اس کو اپنے گھر سے نہیں نکال سکتے. اور تشدد شاہ صاحب وہ کسی حوالے سے بھی تشدد نہیں کر سکتے اگر وہ غیر قانونی غیر شرعی اور غیر اخلاقی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں تو وہ پولیس میں رپورٹ کر سکتے ہیں اور پولیس میں یہ بھی رپورٹ درج کروا سکتے ہیں کہ ہم اس کے قول و فعل کے ذمہ دار نہیں ہیں. اس کے اندر علاقہ تھانہ جو ہے علاقے کا جو تھانہ ہے وہ کتنا انوالو ہوگا اگر وہ شخص جس پہ تشدد ہو رہا ہے وہ اپنا ایک بیان ریکارڈ کرتا ہے اور درخواست دیتا ہے تو ان کے خلاف کیا کارروائی ہو سکتی ہے؟ شاہ صاحب یا تو ان کو کوئی اس طرح کوئی زخم ہو جس کا میڈیکل بنے اور ثابت ہو جائے کہ ان کے بھائی نے اس پہ تشدد کیا ہے. صرف بیانات سے کچھ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے کوئی زخم ہوگا کوئی بیانات ہوں گے اس کے تو پھر اس کے خلاف پولیس کارروائی کر سکتی ہے. سیال صاحب یہ اگر آپ بتائیں کہ اگر وہ بیان میڈیکل میں تشدد نہیں آتا بعض کا چپیڑے یا مکے یا کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں کہ جس میں تشدد تو ہوتا ہے تکلیف تو جسم کو انسان میں ہوتی ہے لیکن نشانات نہیں آتے تو کیا ایسی ویڈیو یا ایسی جو لوگ شہادت دے دیں تو اس کے اوپر کوئی کارروائی ہو سکتی ہے؟ نہیں بالکل شاہ صاحب کارروائی ہو سکتی ہے جب پولیس دیکھے گی یہاں سے انویسٹیگیٹ کرے گی اگر جرم ثابت ہو جاتا ہے تو صاف ضرور اس کے خلاف کارروائی ہوگی. اس کیس میں یعنی کہ ہم کیا ان کو ہدایت کریں کہ آپ جو ایک درخواست جو ہے وہ تھانہ ٹاؤن شپ میں دیں یا ہم کوئی ان کے ساتھ انوالو ہو سکتے ہیں؟ ان کے بھائی اگر یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا بھائی ہے وہ غیر قانونی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہے تو اس کے بارے میں وہ تھانے کو اطلاع دیں کہ یہ فلاں ایکٹیویٹیز میں ملوث ہے. اگر اس نے کوئی جرم کرنا ہے تو اس کے ہم قول و فعل کے ذمہ دار نہیں.
سیال صاحب کا کہنا ہے کہ ہم کسی پہ تشدد کرنے کا حق نہیں رکھتے. ان کا کہنا ہے کہ ہم کسی کو گھر سے نکالنے کا حق نہیں رکھتے. ہم جو بھی کرنا ہے قانون کے دائرے میں رہ کے ہم یہ کام کر سکتے ہیں، اور اس کا قانون کا جو طریقہ کار تھا وہ انہوں نے ہمیں بتایا. ہم ان کے شکر گزار ہیں، اور آئندہ بھی پروگرام میں ہم ان کے جو مشورے ہیں ان سے استفادہ حاصل کریں گے، اور آپ تمام عوام کو ان کے جو ہے مفید مشورے پہنچاتے رہیں گے. جی اب ہم چلتے ہیں ان کے گھر تاکہ ان کے گھر کا موقف لیا جا سکے. نصیر بھائی نے جو ہے وہ ہمیں بلوایا ہے، تو ہم وہاں جا کے معلوم کرتے ہیں کہ ان کے گھر کی پوزیشن کیا ہے اور نصیر بھائی اپنا موقف کیا دینا چاہتے ہیں، اور ان کے گھر پہ موجود ہیں. تو یہاں پر آ کے ہم نے دیکھا کہ ان کا میٹر بھی کٹا ہوا تھا، جو کہ ہم تصویر میں دکھا رہے ہیں آپ کو. تو ان کا گیس کا میٹر بھی کٹا ہوا تھا. ان کے پاس کچھ بل ہیں، ہم نے وہ بھی دیکھے کہ یہ بلز ہیں جو ہماری سکرین پہ آئیں گے. یہ بلز ہیں، اور ان بل کے مطابق یہ 6 مہینے ہو گئے ہیں ان کے بل جمع نہیں ہوئے، جس کی وجہ سے ان کے میٹر بھی کٹے ہوئے ہیں. پانی کا ہم نے میٹر دیکھا وہ بھی کٹا ہوا تھا. تو ہم نے ان کا موقف لے کے آپ تک پہنچانا ہے، باقی آپ کی رائے ہوگی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. نذیر بھائی، آپ پر کچھ الزامات ہیں. آپ اپنے بھائی وسیم پر بے تحاشا تشدد کرتے ہیں، اس کو مار کے نکالنے کی بات کر رہے ہیں کہ یہ گھر سے نکال دیا جائے اس کو. یہ کیا ماجرا ہے؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. چھوٹا ہے، ہم اسے بڑا پیار سے رکھا ہوا ہے، مگر وہ سمجھتا ہے کچھ نہیں. وہ نشے کی حالت میں 24 گھنٹے رہتا ہے. وہ لائق صاحب ایک ہمارے پاس انہوں نے موقف دیا ہے کہ جو نشہ ہے وہ اس لیے کیا گیا کہ ان کے بھائی پیسہ جو ہے وہ لے لیتے ہیں اس سے، اور اس کی وجہ سے پھر وہ نشے کا عادی بن جاتا ہے، باہر سے چوری وغیرہ کرتا ہے. وہ باہر سے اس کا بھائی وہ چھوٹا پیسے بھیجتا ہے، اور وہ اس کی وہ چرس لے آتا ہے، جس سے خود پیتا بھی ہے اور سیل بھی کرتا ہے. ساتھ لائق ملا ہوا ہے اس کے. سعید اس کا پارٹنر ہے. لائق جو ہے وہ یعنی کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ سانجھے داری ہے؟ سانجھے داری ہے، اس کے پارٹنر ہے اس کا. یہ دونوں سیل کرتے ہیں. یہ چرس دونوں سیل کرتے ہیں. بالکل. تو آپ اپنے وسیم بھائی کے اوپر کیا کہیں گے کہ اس کا حق ہے اس گھر کے اندر؟ اس کا حق ہے، بالکل اس کا حق ہے. وہ وارثی ہے اس گھر کا. نہ ہم اسے کہتے ہیں یہاں سے باہر نکل، نہ کبھی کوئی کوشش کی ہے، نہ کوئی ایسا کہا ہے. تو سارے وارثی ہیں. تو آپ اس سے کیا امید رکھتے ہیں وسیم سے کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہ کس طرح رہے اپنے گھر میں؟ آپ بھی پریشان مجھے لگ رہے ہیں، وہ بھی پریشان ہے. تو آپ اس مسئلے کا حل بتائیں. یہ گالی گلوچ کرتا ہے انتہا کی. آتے جاتے گالی گلوچ. اسے کھانا تینوں ٹائم میری بچیاں دیتی ہیں، مگر وہ پرسوں چوتھ اس نے جناب اللہ وہ گالی گلوچ کر کے کھانا پھینک دیا، روٹی ادھر پھینک دی، سالن ادھر پھینک دیا. تو نشے کی حالت میں اسے کچھ اس میں وہ نہیں ہے. تو آپ جمیل بھائی کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ کیونکہ جمیل بھائی ہمیں ویڈیو وائرل کر کے بتا رہے ہیں کہ آپ تشدد کر رہے ہیں اور ظلم کر رہے ہیں. تو اس کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں بڑے بھائی کی حیثیت سے؟ بڑے بھائی کی حیثیت سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اسے جو پیسے وہ دیتا ہے اسے کہے کہ اپنی یعنی کہ تو یہ چرس وغیرہ نہ پی، اپنی حالت دیکھ، تو اپنے آپ کو ٹھیک کر. اس سے اور چیزیں تو کھا. تو یہ نشے والی چیز وہ روکتا ہی نہیں. وہ دیتا ہے اس کو کہے تو نشہ کر، تو نشہ کر. جیسے میں کرتا ہوں، فلانے کو مار دے، فلانے کو مار دے. تو مالک ہے، تو ڈون ہے، تو فلانے کو مار دے، تم فلانے کو مار دے. یہاں کی صورتحال آ کے دیکھی جو کہ آپ کو بھی دکھلا رہے ہیں. مین چیز ہے تصویر کے دو رخ، ایک سامنے کا اور ایک بیک کا ہوتا ہے. ہم نے پہلا رخ دیکھا اور اب آپ کو دوسرا رخ دکھایا جا رہا ہے. فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے، عوام نے کرنا ہے، رائے جنہوں نے کمنٹس دیے انہوں نے کرنا ہے. تو ہم انشاءاللہ آپ کو مزید اور دکھائیں گے، اور یہ بھی دکھائیں گے کہ آگے ابھی اجمل صاحب یہاں کے یو سی چیئرمین صاحب نے انہوں نے ہمارے اس مسئلے مسائل میں انٹرفیئر ہونے کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ ہم آپ کا مسئلے کو حل کروائیں گے. تو
तो अदील अहमद भट्ट जो इनका भाई है, छोटा भाई, जो जमील का छोटा भाई है, वो भी आएगा और तमाम लोगों की कवरेज जो है हम आपको दिखाते रहेंगे और तस्वीर का दोनों रुख हम दिखाने की कोशिश करेंगे। आज भी इसमें बड़ी गाली निकाली। आज भी छत पे हम दोनों बैठे हुए हैं, एक गवाह है ताबी और शकील भट्ट सामने। शकील ने कहा कि ये तू मेरे सामने आया हरकत करना पे, वो बैठे थे दोनों से तू उन्होंने गाला करना पे। इनका मसला मसाइल आप देख चुके हैं कि घरेलू है, इनका कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि बाहर का कोई गैर बंदा इन पे तशद्दुद कर रहा है। और बड़ा भाई भी वो ये कह रहे हैं कि हम निकालना नहीं, हमारा इख्तियार नहीं है क्योंकि वो विरासत में उसका हिस्सा है और वो नहीं कह रहे कि ये निकल जाए। वो ये सिर्फ चाहते हैं कि आप ये इंसान बन के अच्छे तरीके से, क्योंकि उनकी भी बेटियां हैं, बच्चे हैं, तो वो चाहते हैं कि इखलाक के दायरे में रहें। तो दोनों चीज़ें हमने आपको दिखलाई हैं और आप तक रखा है। ये इनके घर के हालात भी दिखाए हमने कि मीटर कटा हुआ है, पानी का मीटर वो कट चुका है, बिल ना जमा होने पर सुई गैस का मीटर कटा हुआ है, बिजली के बिल ना जमा होने पर जो है वो मीटर वो कटे हुए हैं। घर के हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं सिर्फ और सिर्फ इन लड़ाई झगड़ों की वजह से। हालांकि 4 भाई का होना एक घर के अंदर एक मजबूत रिश्ते की निशानी है। और ये हमने मौक़िफ़ लिया है आदिल भट्ट साहब का, जो वसीम भट्ट के छोटे भाई हैं, ये उनका बयान हम सुनाते हैं, सुनिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वसीम भट्ट मेरा भाई है, बड़ा है मुझसे, और उससे हमने कोई तशद्दुद नहीं किया, ना उसे मारा ना उसे पीटा, और उसने अपना हिस्सा भी यहाँ से ले लिया हुआ, जैसे भी स्टार में दिखाया भी गया हुआ। तो वो ये गलत उसने अफवाह दी हुई है, ये चैनल पे जाके उसने जो अपनी रिकॉर्डिंग की है वो दरअसल सब गलत है। इसमें हमने से वैसे अपने घर में रखा हुआ था कि चलो ये घर में रहे, बाहर ना जाए, फजूल किसी कामों में ना पड़े, लेकिन ये बात अपनी हरकतों से बिल्कुल नहीं आ रहा। तो लिहाजा हमारा इससे किसी किस्म का कोई लेन देन नहीं है, ना इससे हमारा कोई ताल्लुक है। हमने इसे वैसे रखा हुआ था और ये अपना किसी भी किस्म के नुकसान का ये खुद जिम्मेदार है। हमारा इसमें और इसका हमारे साथ किसी किस्म का कोई लेन देन नहीं है। नशा वगैरह करता है, इसे कई दफ़ा मना भी किया, लेकिन ये बात नहीं आ रहा। क्योंकि रात को 2 बजे 3 बजे इतने बजे तक आया था। हम सारी फैमिलीज की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है और ये मजीद हमें सब घर वालों को परेशान किया हुआ, लिहाजा इससे हमारी जान छुड़ाई है। अब हम दिखाएंगे आपको एक इनके दोस्त लईक साहब, उनका इंटरव्यू, हम उनकी भी राय ले लें। असल में इसका भाई एक जमील अहमद भट्ट है जो कि बाहर के मुल्क रहता है। इसका जरिया मुआश वहाँ से है, वो इसको खर्चा भेज देता है और ये अपनी गुजर बसर करता है। बकौल इसके कहना है कि जो मुझे पैसा आता है वो मेरे घर वाले बिल जमा करवा देते हैं। आप क्या कहते हैं? इसके तो बकौल हम इसलिए नहीं बात सुन सकते कि हो सकता है कि ये उसके खिलाफ गलत बात कर रहा है। आप क्या कहते हैं जो आपको इल्म है, क्योंकि आपने कहा है कि आप इसके घरेलू मामलात में बहुत ज्यादा इंटरफेयर गए और तमाम लोगों को जानते हैं आपके ख्याल में इसके भाई क्या कर रहे हैं? आप जो सही बात है वो बताएं। असल में वो बात यही है कि इससे पैसे लेके वो यूज कर लेते हैं और इसको फिर बाद में जब ये पैसों से हतल हो जाता है तो फिर इसको तंग करते हैं, घर से बाहर निकाल देते हैं, खाने पीने से तंग करते हैं कि फिर बाहर से पैसे मंगवा। जब वो नहीं होते तो फिर इसे यही मामला आता है, मार कूट के कहते हैं चल यहाँ से बाहर चला जाए। तो इसका ये कहना है कि जो नसीर भाई है, जो बड़ा इसका भाई है, वो कहता है कि ये चर्च बेचता है और लड़कियां लाता है। तो क्या आप कहेंगे इसके बारे में, इसका किरदार के बारे में? मौजूदा सूरत हाल तो ये है कि हमने अभी कोई ऐसी कोई चीज़ देखी नहीं जब से ये कश्मीर से आया है, ना कोई ऐसी कोई चीज़ सामने आई है। अगर आए तो हम इसके खिलाफ होंगे। फिलहाल हमारे सामने ऐसी कोई चीज़ गुजरी ना है जिसकी वजह से मैं नहीं चाहता कि इसके साथ कोई ज्यादती हो, लिहाजा अगर कोई चीज़ हुई तो हम इसके खिलाफ होंगे। और इसका भाई ये कह रहा है कि इसने पैसे ले लिए हैं और मकान जो है वो मेरा है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए इसका जो लेन देन है वो भी खत्म हो गया। इसके बारे में आप क्या जानते हैं कि इसका मकान जो है इसका हिस्सा है, ये है मालिक इस मकान का? जी बिल्कुल, जितने भाई बहन होते हैं वो हिस्से के मालिक होते हैं। अगर सब भाइयों ने अपना ले लिया या बहनों ने ले लिया है, अगर इसने भी लिया तो इसका कोई रिटर्न प्रूफ दें। मोहल्लेदार हैं, उनको सामने बैठाएं, दिखाएं कि भाई हमने इसे दे दिया है।
दैट्स ऑल, बात खत्म हो जाती है, फिर ये फारिग है इनसे। ये हैं नसीर भट्ट साहब, जो कि सबसे बड़े भाई हैं, जमील के, अदील के, वसीम के, ये सबके बड़े भाई हैं। आए हम इनका बयान सुनाते हैं आपको। जी ये वसीम भट्ट मेरा छोटा भाई है, बहुत नशा करता है, चरस वेचदा है, चरस पींदा है और रात ਨੂੰ ਲੇਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰੀਦਾ, ਅੱਗੋਂ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੁੱਢੀਆਂ ਗਲਤ ਜਿਨ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜਵਾਨ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ, ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਗਾਲ ਗਲੋਚੀਆਂ ਇੰਨੀ ਗੰਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। औलाद बच्चे मैंने कहने कि साड़ी की गलती है, अब हमारा क्या कसूर है। जैसे इतने गलत लैंग्वेज इस्तेमाल करता है, गाल अपना अपने 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 सैन तो अंगूठे कर दिते ने अपना और नजायज तंग कर रहा हूँ, जिन्होंने तहफुज़ दिता जाए सानू। तो ये सब कुछ आपने देखा अपने कैमरे के व्यू में। तो ये देखने के बाद हम लोग ये सोच में थे कि क्या किया जाए, इसको हैंडल कैसे किया जाए, क्योंकि हर एक शख्स एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगा रहा था। एक लाइक साहब हमारे पास आए, हम उनका भी इंटरव्यू दिखाते हैं, चले देखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अकील भाई, ये आपकी वजह से भी हुआ क्योंकि आपने भी जो है वो हक का साथ दिया, ये बच्चा वसीम जो है इसका साथ दिया आपने भी, तो इसकी वजह से भी, आपकी वजह से भी हमें बहुत तहफ़्फ़ुज़ मिला और हमें बहुत ताकत मिली। तो हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और आप क्या कहेंगे हमारे चैनल को? मैं यही कहूँगा कि इस चैनल की वजह से एक घर को तहफ़्फ़ुज़ मिला है। ये टीम वर्क देख के और लोग फ़ायदा हासिल करेंगे और अपने घर के झगड़े या अपने मामलात यहाँ से अगर थानों से हल नहीं होते तो यहाँ से हल करवाएं। और मैं इस टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ, सहारा न्यूज़ का भी और हैदर शाह साहब का। जी आपने देखा लाइक साहब का भी इंटरव्यू, भाइयों का भी इंटरव्यू, सब हमने आपको इंटरव्यू दिखाए और उसके अंदर राय भी दिखाई जो एडवोकेट हाई कोर्ट खुर्शीद सियाल साहब ने दी। हम इन सब के मद्देनजर रख के हम सोच रहे हैं, कई फ़ोन हमें ऐसे भी आ रहे हैं जो माशाल्लाह यहाँ के पहलवान और ऐसे शख्सियत हैं जो कि वो ये चाहती हैं कि ये हमारे डेरे पे या हमारे अड्डे पे आके ये काम हो, जो कि हम नहीं चाहते। क्योंकि सुलह एक ऐसी चीज़ है जिस पर मौला अली ने फरमाया, ज़िंदगी के हर मोड़ पर सुलह करना सीखो, क्योंकि झुकता वही है जिसमें जान होती है और मुर्दा की पहचान जो है वो अकड़ना है। तो जो अकड़ता है वो मुर्दा कहलाता है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे इरादा ये है कि इन लोगों के अंदर सुलह करवाई जाए, ना कि झगड़ा। तो हमने चाहा कि इसके ऊपर हम एक शख्सियत जो कि यहाँ पे जानी पहचानी शख्सियत है, जो चेयरमैन भी रह चुके हैं और नून लीग के रहनुमा भी हैं, अजमल हाशमी साहब, हमने इनकी जो है वो मदद ली और उनकी मदद के तहत हमने सालिसी का किरदार अदा किया, जिसमें इन्होंने हमारी मदद की और सब भाइयों को बिठाने के बाद इन लोगों को समझाया और समझाते हुए इन लोगों ने भी हमारे साथ ताउन किया। इन लोगों ने, ये लोग बहुत अच्छे हैं, ये भाई बहुत अच्छे हैं, शरीफ लोग हैं, लेकिन कुछ गलत फहमियों की वजह से इन लोगों में ये मसले मसाइल पड़ चुके थे और जिसकी वजह से ये आपस में लड़ाई झगड़ों का सबब पैदा हो रहा था। हमने इन लोगों को समझाया भी और कुछ एक दूसरे के जो तकाजे थे वो भी पूरे करवाए। वसीम से अदील और नसीर का तकाजा पूरा करवाया, अदील और नसीर से वसीम का तकाजा पूरा करवाया। हमने एक दूसरे को एक दूसरों के साथ मिलाने के लिए कुछ तकाजों को भी पूरा किया और हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश सफल हुई और ये भाई आपस में मिलने के और लड़ाई झगड़ा ना करने पर राजी हो गए। तो इस टाइम हम मौजूद हैं अजमल हाशमी के दफ्तर। जी अस्सलाम वालेकुम, इस टाइम हम मौजूद हैं अजमल हाशमी साहब के दफ्तर में, जो नून लीग के यूसी के चेयरमैन भी साबका रहे हैं और इन्होंने माशाल्लाह जो वीडियो वायरल हुई जमील यूके से, तो उस
وہ جو ویڈیوز کو ہم نے دیکھ کے اور سارے مسئلے کو حل کیا تو ہم نے ان کی مدد حاصل کی, ان کو کال کی تو اجمل بھائی نے فوری طور پہ ہمیں کال کر کے کہا کہ میں حاضر ہوں, اور فوری طور پہ ہمیں کہا کہ آپ اپنے دفتر میں سب کو بلوا لیں اور ہم آپ کی خدمت کے لیے فوری طور پہ حاضر ہیں. تو یہ وسیم بٹ صاحب, عدیل بٹ صاحب اور نصیر بٹ صاحب جو ہے وہ فوری طور پہ ہمارے یہاں پر آ گئے ہیں, اور میں شکر گزار ہوں اپنا اجمل ہاشمی صاحب کا کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکالا اور ان لوگوں کے لیے اور عوام کے لیے جو کہ یہ پہلے بھی ایسے ہی ہمارے محسن ہیں اور یہ نیکی کے کام کرتے رہے ہیں, اور آج بھی انہوں نے ماشاءاللہ یہ سب پورے گھر کو یکجا کر دیا ہے اور پیار محبت سے ان کا فیصلہ کیا ہے. تو ہم ان سے پوچھیں گے. جی السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے اپنا حیدر شاہ صاحب کی وساطت سے یہ پتہ چلا کہ بٹ صاحب کی اور ان کا بھائیوں کا آپس میں کوئی جھگڑا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ حدیث نبوی ہے کہ کسی کی صلح کرانا یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے. اسی چیز کو مد نظر رکھ کر میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کام کرنے کی. اس میں ہمارے دوست افضال خان صاحب بھی بیٹھے ہیں. بٹ صاحب کی فیملی ایک پرانا گھرانہ ہے ٹاؤن شپ کا. یہ بھائیوں کو میں بڑے عرصے سے جانتا ہوں, یہ بڑی اچھی فیملی ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے جو آج کل حالات ہیں, کچھ اصل جو حالات ہیں وسائل کے, وسائل کے حالات کی وجہ سے گرمی سردی گھروں میں ہو جاتی ہے, ہر گھر میں یا کوئی نہ کوئی مسئلہ. تو الحمدللہ آج ہم تینوں بھائیوں کو اٹھایا ہے, بات سنی ہے اور ان کے معاملے کو حل کیا ہے, اور ان دونوں نے ہماری رائے کو مانا ہے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, جو چھوٹے چھوٹے ایشو ہم مل کے سالو کر لیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس کا سب سے زیادہ اپنا ثواب حیدر شاہ صاحب کو جائے گا, ان کی ٹیم کو جائے گا, اور اس کے بعد ہم تو ہیں ہی علاقے کی خدمت کرنے کے لیے. ان شاء اللہ تعالیٰ آج بھی اور آئندہ بھی جو بھی ہمارے سے ہوگا ہم اس کے لیے کریں گے, اور ہم اس چیز میں خوشی محسوس کریں گے. بٹ صاحب اور بھائی سارے اکٹھے رہیں, یکجا رہیں, اتفاق میں برکت. بہت خوش. تو ہم پوچھیں گے جو ہمارے نذیر بٹ صاحب ہیں کہ آپ کو ابھی ہمارے اجمل صاحب نے جو ہے یہ مسئلے کو حل کرایا, ان کے لیے دو بول. ماشاءاللہ یہ بہت اچھے ہیں, بہت خدمت کرتے ہیں, بہت ہیلپ کرتے ہیں, ہر مسئلے کو حل کرتے ہیں. بہت ہم ان کے فین پہلے بھی ہیں اور ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھا انجام دیا. جی عدیل بھائی آپ. جی بس میں یہی کہنا چاہوں گا, یہ کسی تعریف کے تو محتاج نہیں ہے. ہاشمی بھائی الحمدللہ ہر علاقہ انہیں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے, اور انہوں نے ہمیشہ میرٹ بھائی کام بات کی ہے, اور ہمیشہ کوشش ان کی ہر صورت میں 100% یہی رہی ہے کہ بس کسی نہ کسی طریقے سے پیچ اپ ہو جائے. جی وسیم بھائی آپ خوش ہیں ان کے فیصلے سے جو آپ کو گر رہا ہے؟ مجھے انشاءاللہ اجمل کے ساتھ بڑی خوشی ہے. اللہ پاک نے زندگی دے, صحت دے. انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کیا ہے, جو انہوں نے فیصلہ کر لیا انشاءاللہ ان پہ میں پورا اگری رہوں گا, اور انہیں کسی شکایت کا میں موقع نہیں دوں گا. یہ ہوتا ہے جی اجمل صاحب نے جو یہ فیصلہ کروایا, یہ فیصلے زیادہ سے زیادہ آدھا یا پونا گھنٹہ لگا ہے, اور اجمل صاحب نے تقریباً کئی دنوں کے مسئلے مسائل جو لڑائی جھگڑوں پہ منحصر تھے, جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ جتنے بھی انٹرویوز, جتنے بھی بیانات ہوئے ہیں, وہ ایک ایسا جو ہے وہ جنگ کا نظام پیدا ہو چکا تھا. لیکن فوری طور پہ ایک نیک شخص اجمل شاہ صاحب نے جو ہے وہ فوری طور پہ, اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے, یہ مسئلے کو حل کروایا اور یہ نیکی کا جو ہے وہ کام کیا. ہم ان کے دوبارہ شکر گزار ہیں. یہاں پر ایک واقعہ میں سنانا چاہوں گا کہ ایک شخص نے کہا کہ مجھے بہت غصہ آتا ہے اور غصے میں میں کسی کو گالیاں دیتا ہوں, مارتا ہوں. تو اس نے کہا کہ اگر تو میری بات کو مانے تو میں ایک تجھے ترکیب دیتا ہوں. اس نے کہا بولو. اس نے کہا جب بھی تجھے غصہ آئے تو باہر جا کے یہ کیل ایک لے لے اور ایک درخت میں پوست کر دے. تو وہ ایسا ہی کرتا, جب بھی اسے غصہ آتا اور وہ جا کے باہر کیل, ایک جنگل میں جا کے ایک درخت کے اوپر ایک کیل کو پوست کر دیتا. ایسے کرتے ہوئے کئی سینکڑوں کیلیں جو ہے اس نے اس درخت میں پوست کر دی, اور اس کا غصہ بہتر ہو گیا, ٹھنڈا ہو گیا, کیونکہ اتنی دور جانا اور وہاں پہ جا کے کیل کو پوست کرنا ایک ٹائم لگتا ہے. جب ایک انسان تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو اس غصے والی جگہ سے نکال لیتا ہے تو اس کا ذہن جو ہے وہ فریش ہو جاتا ہے. تو جب اس نے آ کے بتایا کہ میں نے یہ کام کر چکا ہوں اور میرا غصہ کافی بہتر ہوا ہے, تو اس شخص نے اس کو لے کے جا کے اس درخت کو
दिखाया और उसमें बहुत ज्यादा कीले पवस थी। उसने कहा कि ये कीले दोबारा निकाल लो। जब वो कीले दोबारा निकाल ली गई तो उसने उस चीज को बताया कि ये देखो, जो कीले तुमने यहाँ पे गाड़ी, जो अल्फाज तुम्हारे थे वो ये कीलों की जगह ले चुके थे, और जो अल्फाज तुम वहां बोलते, ये कीले निकलने के बाद ये जो सुराख बाकी रह गए हैं, ये उस शख्स के दिल पे जख्म बाकी रह जाते। तो हमें उस चीज से नसीहत मिलती है कि हमारे बयानात, हमारे बयान ये लोगों के दिलों में पवस्त हो जाते हैं। तो मेहरबानी फरमाकर आप इन लोगों की तरह सोचें जिन्होंने आपस में मिलकर दो सारे भाई और रजामंदी की और सुलह की, ना कि इस रजामंदी से कि आप एक दूसरे के ऊपर जिस तरीके से ये बुछाड़ कर रहे थे, एक दूसरे को मारने पे तुले हुए थे भाई। आज ये सब देखें, इनका इंटरव्यू भी दिखाता हूँ मैं, ये माशाल्लाह सब लोग खुश हैं इस फैसले से, और मैं खुश हूँ क्योंकि अल्लाह ने मुझे इज्जत बख्शी। तो हम पूछेंगे जो हमारे नज़ीर भट्ट साहब हैं कि आपको अभी हमारे अजमल साहब ने जो है ये मसले को हल कराया, इनके लिए दो बोल। माशाल्लाह ये बहुत अच्छे हैं, बहुत खिदमत करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं, ये हर मसले को हल करते हैं। बहुत हम इनके फैन पहले भी हैं और माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छा सर अंजाम दिए। जी अदील भाई आप। जी बस मैं यही कहना चाहूँगा, ये किसी तारीफ के तो मुताज नहीं है। हाशमी भाई अल्हम्दुलिल्लाह हर इलाका उन्हें बहुत अच्छे तरीके से जानता है, और उन्होंने हमेशा मेरिट भाई काम बात की है, और हमेशा कोशिश उनकी हर सूरत में 100% यही रही है कि बस किसी ना किसी तरीके से पैचअप हो जाए। जी वसीम भाई आप खुश हैं इनके फैसले से जो आपको गिर रहे हैं? मुझे इंशाल्लाह अजमा के साथ बड़ी खुशी है। अल्लाह पाक ने जिंदगी दे, सेहत दे, इन्होंने मेरे हक में फैसला किया है, जो इन्होंने फैसला कर लिया इंशाल्लाह उन पर मैं पूरा अग्री रहूंगा, उन्हें किसी शिकायत का मैं मौका नहीं दूंगा। अस्सलाम वालेकुम हैदर भाई, मैंने माशाल्लाह आपका प्रोग्राम देखा सारा, और आपके मैसेज भी सारे देखे, और मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपका शुक्रिया बयान करूं कि इस तरह आपने मुझे ये देखने की मेरी हालत कैसी मैं 2-3 दिन से मैं सही सो भी नहीं पा रहा, काम से भी सो भी नींद में कैसी आप देख सकते हैं मेरी आंखें जल के पड़े नीचे। मैं बहुत इतने कुछ टेंशन में था जिसका हिसाब नहीं कि ये लोग मेरी सिचुएशन को नहीं समझते। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। इससे पहले के जितने भी घर में को सो मामलात होते थे, किसी को मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो किसी को भी घर में अल्लाह जनरल सीख कर मेरी वालदा थी, वालदा को भी ये काम नहीं लेता था, तो कभी किसी को सुलह के लिए या कभी किसी को ऐसे काम के लिए उनको बड़ा बन के समझाने की किसी को टाइम मिलता था या किसी को मौका मिलता था, उसको कुछ चुना जाता था, जैसे मैंने आपको हैदर भाई को मुंतखब किया, तो मामला हद से बढ़ता ही था, टेंशन ही रहती थी मजीद। और हम भी क्या करते, अब देख लेते थे कभी से बढ़ के क्या। तो हैदर भाई मैं बहुत खुश हूँ आपसे, ना सुलह के वक्त कोई भाई आपस में लड़ा है, ना कोई तलख कलामी हुई है, इजहार ख्यालात थे, जो कुछ भी था सबका बयान हुआ, दोनों पार्टीज के मौक़िफ़ सामने आए, पढ़े के देखे के, और मैं बहुत चेंजिंग देखे मैंने, बहुत सारी चेंजिंग देखी हालात में भी, और उस चीज़ों में भी अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। तो ये था नहायत गुस्सा और जज्बात थे उसमें तकरार करते हुए, तो इसको आपने बहुत अमली शक्ल दी है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सहारा न्यूज़ के प्रोग्राम पकड़ टीम के इंचार्ज जनाब सैयद हैदर रजा जैदी साहब, और हमारे जो अजमल हाशमी भाई हैं, इन्होंने बहुत अच्छा किरदार अदा किया दोनों पार्टियों को मौक़िफ़ सुनकर और उनको जिसका किया। मैं थैंक यू हैदर भाई, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत देता है और जिसे चाहे जिल्लत देता है। ये फिक्रा हमारा शुरू से था कि अल्लाह ही इज्जत देने वाला है और अल्लाह ही इज्जत लेने वाला है। हमेशा अल्लाह इज्जत देता है और इस पर मेरा यकीन था। आज हमने इन तमाम भाइयों की अल्हम्दुलिल्लाह सुलह करवाई, ना कि हमने कोई तमाशा बनाया। जैसे ये बयानात दे रहे थे, एक दूसरे को दिल आजारी करने की कोशिश कर रहे थे, एक दूसरे को इस बयानात के तहत कोई कानूनी चाराजोही में मुब्तला करने की कोशिश कर रहे थे, एक दूसरे को
मारने की कोशिश कर रहे थे। इनका एक दूसरे का ये ताल्लुक था कि तू मेरे लिए मर गया और मैं तेरे लिए मर गया। एक दूसरे के खिलाफ बयानात आप सब देख चुके थे। हमने इसमें ये सोच लिया था कि हमने इनकी सुलह करवानी है, ना कि एक को खुश करने के लिए दूसरे को अजियत देनी है। इसलिए हमने कोशिश की और हमारी इस कोशिश को अल्लाह ताला ने इज्जत बख्शी और आज हम इन लोगों की सुलह करवाने में कामयाब हुए। इस तरह के प्रोग्राम देखने के लिए देखते रहें सहारा न्यूज। प्रोग्राम पकड़ के साथ आपका मेजबान हैदर रजा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मेरी टीम को इजाजत दें। खुदा हाफिज।